کی اوقات کیا ہے اور وہ ہم سے اونچا اڑنا چاہتا ہے. جو پر کے بغیر پرواز کرے گا ضرور. تم جوان ہو, تمہارے خون میں گرمی ہے. کل ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب کے پاس چلنا. ہم وہاں چل کر تمہیں سکھائیں گے کہ جو کام حکمت سے نکلتا ہے حکومت سے نہیں نکلتا. ہاں میں دیکھ لوں گا اسے. ٹھیک ہے. سلطان جی تم آج کالج نہیں گئے؟ ڈیڈ, میں آپ سے کہہ چکا ہوں اس کالج میں میں پڑھوں گا, ہم آپ نہیں. آپ بس اسے ذلیل کر کے نکلوائیں. ہم ابھی پرنسپل سے بات کرتے ہیں. میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے, آپ فون پہ بات کریں گے. آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو پورے کالج میں میرا روب اور دبدبہ قائم ہو جائے گا. تم صرف اپنے لیے سوچ رہے ہو, میری پوزیشن کا تمہیں خیال نہیں ہے. میں ایک ممبر ہوں اور جلد ہی ایک شعبے کا وزیر بننے والا ہوں, اور تم کہتے ہو کہ ایک معمولی پرنسپل کے سامنے شکایت کرنے جاؤں. اپنے پرنسپل کا نمبر پنچ کرو. تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ میری ایک کال پر یہاں دوڑا چلا آئے گا. نمبر ملواؤ. ہلو, ہاں جی دیکھیں مجھے پرنسپل صاحب سے بات کرنی ہے. السلام علیکم سر, میں سلطان عالم سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں. آپ میرے ڈیڈ خدا عالم صاحب سے بات کریں. ہلو, میرا بیٹا بتا چکا ہے کہ میں کون ہوں. جناب آپ جیسی معروف شخصیت کو کون نہیں جانتا. میری خدمت کے لیے آگے پیچھے بہت رہتے ہیں. آپ سے کہنا یہ ہے, آپ کے کالج میں ایک آوارہ بدماش اسٹوڈنٹ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ وہ فرسٹ ایئر. نام اس کا فرسٹ ایئر. میں اس کا نام پوچھ رہا ہوں. میں وہی بتانے جا رہا تھا, اس کا نام حماد ہے. آپ پوری بات تو سنتے نہیں ہیں. فرسٹ ایئر کوئی نام تو نہیں ہوتا. میں آپ کو وہی بتانے جا رہا تھا. آپ پوری بات تو سنتے نہیں ہیں. اس کا نام حماد ہے. آپ اس بدماش کو ابھی کالج سے نکال دیں. جناب کچھ معلوم تو ہو حماد نے کیا ہے. کیا کیا ہے اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے, اور وہ آئندہ بھی یہی کرے گا. کیا آپ ایسے لوگوں کو کالج میں داخلہ دیتے ہیں؟ ہم میرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیتے ہیں. آپ نے شکایت کی ہے, میں اس سلسلے میں انکوائری کروں گا. آپ انکوائری کریں گے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہم میڈیکل کالج کو توسیع دینے کے لیے اور جدید آلات منگوانے کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں. ہماری خدمات کا یہ صلہ کہ آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں. جناب آپ کی شان میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے. اصول کے مطابق انکوائری کرنا میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض پورا کروں گا. پھر نتائج سے آپ کو آگاہ کر دوں گا. یہ تمہارے کالج میں کس کو پرنسپل بنا دیا ہے؟ کہتا ہے انکوائری کرے گا. اگر اس نے تمہارے خلاف انکوائری کی تو میں حماد کے ساتھ اسے بھی کالج سے نکلوا دوں گا. اکیلی آئی ہوں؟ جی ممی. بھئی وہ ہمارے داماد صاحب نہیں آئے؟ وہ پاپا ایمرجنسی ڈیوٹی پہ گئے ہیں نا, رات تک آ جائیں گے. اچھا. چلو تم میرے پاپا تم سے بہت باتیں کر رہی ہیں. آئیے. اور بیٹا ٹھیک ہے, خیریت سے ہونا. بھائی یہ ساری شرارت سائمہ کی تھی. میں اسے تھرو آؤٹ آسما ہی سمجھتی رہی. مگر یہ تو بتا سکتی تھی کہ اس کا نام سائمہ ہے. بھائی امی, آپ میری ماں ہے, آپ مجھے آسما کہہ رہی تھی. بھلا میں آپ کی بات جھٹلا دیتی. اور حماد بھائی تو میرا نام جانتے تھے, یہ تو بتا سکتے تھے نا کہ میں آسما نہیں سائمہ ہوں. بھائی پہلے تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے سوچا کہ شاید چچی جان نے نام بدل دیا ہے, سائمہ کو آصفہ اور آصفہ کو سائمہ کہنے لگی. بھئی کچھ بھی ہو, شرارت کا بھی مزہ آ گیا اور کھانا بھی مزیدار ہے. میری آسفا نے پکایا ہے. ایک عرصے کے بعد آپ لوگ پاکستانی کھانا کھا رہے ہوں گے. بھئی یہ بات تو ہے. بھائی اب تو یہیں رہنا ہے اور یہی کھانا ہے. لیکن ایمان سے جو اپنائیت یہاں مل رہی ہے نا, اس کو ہم ترس گئے تھے. اب تو حسن نے اور میں نے سوچا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے. بہت دن باہر رہ لیا. ہاسپٹل والے ہماری سروس کی میعاد بڑھا رہے تھے, مگر میرونسا نہیں مانی. اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جا کر فلیٹ کو بیچ دوں اور کچھ ضروری سامان لیتا ہوں. بھائی یہ تو خوشی کی بات ہے. اور پھر ماشاءاللہ ہماری کوٹھی 1000 گز کی ہے. آپ سب اوپر والے حصے میں آرام سے رہ سکتے. نہیں افسر, تمہارا بہت بہت شکریہ. تم میرے سگے بھائی ہو اور میری اصول پسندی کو سمجھتے ہو. ہم الگ رہے بھی تو سگے بھائی ہی رہیں گے یار.
बिल्कुल। हमने तो सोचा है कि डिफेंस में कोठी ले लेंगे, लेकिन होगी हमारे हमाद की पसंद। आप बेटे की पसंद का बहुत ख्याल रखती हैं। भाई हमारा एक ही तो बेटा है, चांद मांगेगा तो चांद ला के देंगे। और अगर ना मांगू तो हम तुम्हारी पसंद का इंतजार करें। भाई और लीजिए ना। मैं खा रहा हूँ बहुत मजेदार खाना है। वालेकुम सलाम बेटा। दरअसल मैं डीसी साहब के दफ्तर गया था, वो उनके अर्दल ने बताया कि साहब दफ्तर पर नहीं है, दौरे पे गए। दौरे पर निकले हैं तो हो सकता है यहाँ आ जाएं और हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। तो सही आप हवेली जाके आराम करें, डीसी साहब इधर आएंगे तो मैं आपको फौरन इतला करूंगा। बेटे आराम तो हम करते ही रहते हैं। खैर तुम जाओ घर, जाओ बेटा। शौकत खान, इस वक्त हम इस सड़क को देख रहे हैं। सड़क के इस तरफ हमारी जमीनें हैं और इस तरफ मुराद खान की जमीन। जैसे हम उसके साजिशी खून की दाद देते हैं। बिस्मिल्लाह साईं, बिस्मिल्लाह। खान आजम खान मायने के लिए आए हैं। साईं ऐसी भी क्या बेचैनी है? साईं हमने आपको अपना बुजुर्ग मानकर फैसला किया है। स्कूल की बुनियाद डालने से पहले आपके मुबारक हाथों से बिस्मिल्लाह कराएंगे। ऐसे वक्त बिस्मिल्लाह के पाक अल्फाज इस्तेमाल मत करो कि दिल पाक न हो और नीयत में खोट हो। साईं क्या स्कूल खोलना और इल्म की रोशनी फैलाना नेकी नहीं है? तुम्हारे किसान, खेत मजदूर और तमाम मुलाजमीन यहाँ से मीलों दूर रहते हैं, तुम उनके लिए कौन सी नेकी कर रहे हो? आप तो जानते हैं ना साईं, किताब इंसान को खुदा से करीब करती है। हमारी बस्ती का एक बच्चा भी किताब खोलेगा तो इससे पहले तुम खुदा के करीब पहुंचा। साईं सुना है जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तुम्हारी उम्र के बच्चों ने अभी बरसने वाले बादल नहीं देखे, मगर तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से कैसे बरसात होगी। गाड़ी कराओ। ओह माय गॉड, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चले गए थे? बहुत प्यास लगी थी, बोतल पीने कैंटीन तक गई थी। काउंटर पर पैसे देने आई तो पता चला मेरी ये बुक और फाइल टेबल पर नहीं थे। ढूंढने पर ये किसी और टेबल से मिली है। ये लड़के पढ़ने नहीं हमें तंग करने आते हैं। पता है क्या, हमारी कॉपीज और बुक्स के ऊपर अजीब अजीब फिक्रे लिख देते हैं, कार्टून बना देते हैं। ओह ये क्या है? तुम सब इसी हीरो की तारीफ करते हो ना, हम्माद। हम्माद कॉलेज में सबसे ज्यादा नेक और शरीफ, ये है उसकी शराफत का नमूना। Can't believe this. तुम कितने ही मासूम और शरीफ नजर आओ, लेकिन अंदर का शैतान बाहर आ ही जाता है। थोड़ी देर पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन तुमने ये खत लिख के साबित कर दिया कि तुम में और सुल्तान आलम में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों को प्रेस पर सामने बुलाया। अगर हम माँ दफ्तर में तुमसे झगड़ा किया था तो मुझसे शिकायत करते, लेकिन परसों तुमने अपने डैडी के जरिए शिकायत करवाई। मैं इंक्वायरी करना चाहता था, लेकिन तुम कल कॉलेज में नहीं आए। सर जिसने मेरी इतनी इंसल्ट की हो, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, और आज भी ये सोच कर आया था कि आप उसे कॉलेज से निकाल चुके होंगे। बगैर किसी इंक्वायरी के इसलिए निकाल देता कि तुम एक मेंबर के बेटे हो। ठीक है, हम मार ने तुमसे झगड़ा किया होगा, लेकिन समाज ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा क्यों मारा? यहां का एक चपरासी और 2 लड़कियां चश्मदीद गवाह हैं। मैंने इंक्वायरी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ शिकायत यहां पहुंच गई। यस सबात, कल आपने सुल्तान आलम पर हाथ उठाया था। यस सर, इसने मुझसे बदतमीजी की थी। ये मुझ पे हाथ उठा रहा था सर, लेकिन ये जनाब हीरो बन के मुझे बचाने आ गए। मुझे इत्मीनान हुआ कि इस कॉलेज में शरीफ स्टूडेंट्स भी पढ़ते होंगे, लेकिन सर
इन जनाब ने मुझे ये लेटर दिया है। आप मुझे क्यों इल्जाम दे रही हैं? इनसे क्या कहते हो? ये देखो, तो ये मेरी राइटिंग नहीं है। आप ये मेरी कॉपियां देख सकते हैं। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो, तुमने किसी और से लिखवाया होगा। खामोश रहो। ये जनरल इधर दो। सर ये तो मेरा है, इल्जाम तो हमारे पर है। मैं कहता हूं जनरल इधर दो। आप लोग जा सकते हैं। तुम यही ठहरो। एक्सक्यूज मी हमाद, प्लीज मेरी एक बात सुनिए। सुनने को रह क्या गया? उस रोज मैंने आपके साथ नेकी की थी और दरिया में डाल दी। आप तो मुझे समंदर में फेंक रही थी। आप मुझे और शर्मिंदा ना करें, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफी ना मांगे। ना मैं आपको कोई लगता हूं, ना आप मेरे को लगती हूं। हम दोनों अजनबी हैं। यहाँ आए और तालीम मुकम्मल करके वापस अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हमारे दरमियान माफी मांगने वाला और माफ कर देने वाला कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है। क्या रिश्ता है? एतमाद का रिश्ता, शराफत का रिश्ता। अगर ये रिश्ता नहीं है तो मैं अभी सुल्तान आलम के पास जाऊंगी, उससे कहूंगी कि मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था, वो भी मुझे मारे, पूरी कॉलोनी मुझे जलील करे। अगर तुमने अपनी इस गिरी हुई हरकत से इनकार किया तो मैं ये सब कुछ राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दूंगा। ये कॉलेज की इज्जत का मामला है, समझे? आजी मुझे तो इंटीरियर डेकोरेशन परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू। पापा यहाँ एक आर्टिफिशियल प्लांट नहीं होना चाहिए? हाँ क्या तो तुम ठीक रही। कोठी के बाहर बहुत सारे दरख्त हैं, एक यहाँ लगा दिया जाए। मैं ऐसे नहीं, मैं आर्टिफिशियल प्लांट की बात कर रही हूँ। अच्छा मसनूई। कोई मसनूई दरख्त पर कुछ चिड़िया आकर तो नहीं बैठेगी ना, तुम्हें बिठाना पड़ेगा। हाँ मैं तो तुम बोलते बहुत। और देखो हर वक्त मेरी बेटी को तंग नहीं किया करो। हाँ मेरी तरफ से सबको इज्तिमाई सलाम। लीजिए जी, साहबजादे भी आ गए। एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन। और हमारी तरफ से आपको ये क्या बकवास है? प्रिंसिपल ने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी है। हमने उससे कहा था इंक्वायरी ना करे और तुम्हारे दुश्मन को कॉलेज से बाहर निकाल दे। डैड बात खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दे? तुम घबरा क्यों रहे हो? वो दरअसल तमाम सबूत और कई गवाह मेरे खिलाफ हैं। हम करोड़ों रुपया बैंक से कर्जा लेकर वापस नहीं करते। सबूत, गवाह और कर्ज के कागज तब्दील कर देते हैं। तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह यूं चुटकियों में बदल देंगे। ठीक है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर बस आप रहने दें। बात क्या है? तुम हमसे ज्यादा प्रिंसिपल को बाख्तियार समझते हो? बात ये डैड कि मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी गलतियों का इतराफ करके माफीनामा लिख दिया है। क्या माफीनामा लिख दिया है? लानत हो तुम पर। हम उस प्रिंसिपल को उस कॉलेज से निकाल कर बाहर फेंक देते, लेकिन तुमने माफीनामा लिखकर हमारे हाथ काट दिए, हमारा सर झुका दिया है। चले जाओ यहां से। गेट लॉस्ट।